वाह वाह एबे सरी सरी आसिलानी सेपटे दला कड़ा चलीचे आउ जहाँ भी माछ पड़ुचे आर भितर घोरा ही रोचे देखिपारे बड़ बड़ चालू चालू सस्ता चालू हाँ चालू चालू सस्ता चालू। तो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मु ब्लॉग स्टार्ट होची तुषार ब्लॉग स्टार्ट करूचे। आज ये पोखर माछ धरा होची तुषार बाबू ये छिड़ा होती ये पिंटू समस्ते माछ धरिया पड़े से दिज आम भड़ा को आई बोधे मजुरिया आई हाँ टेंडारे पानी कम हो गला हाँ से फ्रिज भर रखीदेला बा पानी ढाली देला रोल कर नड़िया गछ बाड़ फड़ देखुंत सेपट रहा आम घर ये आम बिल सब चाष हुए समस्त गाँ लोक समस्त बिल ये चाष हुए बिल पर ये गोटे छोट पोखरीटे अच्छी से पोखरी भितर आम माछ धरा चली देखा चलते केमती माछ धरा चलती। छोट ए बहुत छोट पोखरी छोट पोखरी केते माछ बाहर देखा भारी भारी ए साप कि धरद ना आज ऊपर पड़े बोली कौच धर दियो साप मुंड दिए धंड मुंड ये बाबर संताना इधर इधर ओ किलिका शेवल पड़ी किलिका शेवल किलिका हम किलिका एबे सरी सरी आसिलानी सेपटे दला कड़ा चलीचे आउ जहाँ भी माछ पड़ुचे आर भितर घोरा ही रोचे देखिपारे बड़ बड़ शेवल नबा हाँ हम साइज मागुर खोलो खोलो हाँ ढाल दो ना ढाल दियो ढाल दो ना हाँ अच्छा मागुर गुड़ा मागुर मागुर रथटा कि तो गागु हाँ ना सुनते हो ना बड़ी जस्ट कि नब जाए पूरा आ तो आ पाखक आसिक फोड़ देवे लिखु जान कमला पिंधे
ଠିକ୍ ଚାଲିଲେ ବିନ୍ଧିବ କେମିତି? ଉପରେ ପକେଇ ସବୁ ଗଳି ଯଦି ଗୋଟେ ଧରି ସେ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ ସେ ଗଳି ସବୁ ରତା ଲିକ ସବୁ ରତା ମାରିଛି ଆଉ ମାରିବେ ଯଦି ଖୋଲନି ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ପକଉନ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ଲିକୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବଡ଼ କଥା ମାନୁ ପଥର ପକାଉନି ମାରିବ ଟିକେ ଗେଲ କରିବ ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବନ୍ଦ ହଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାହିଁ ଆସିବେ ଓମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଆସିବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ମାଗୁର ରତା ଫୁଲେନି ଟ୍ରେନ୍ ତ ମାଛ ଧରା ସରିଗଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ତ ମାଛ ପଡ଼ିଲାନି ଯାହା କିଛି ପଡ଼ିଲା ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତେ ନେବେ ନା ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ନେବେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବୃଥା ନା କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରି ଆଉ ରହିବ ସବୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ମାଛ ଧରା ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଲେ ବିଦୁରାଇ କେମିତି କ'ଣ ମାଛ ଧରା ହେଲା କୁହ ଟିକେ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଯେତିକି ବାହାରିଲା ଚଳିବ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ନ ଯାଉ ଆ ପାଖରେ ମାଛ ନାହିଁ ଯୋଉ ଭାବିଥିଲା ଗୋଟେ ଷୋଳ ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତମେ ନେଇଛ ସେଇଟା ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାରକୁ ସେ ପୋଖରୀ ରଖ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।